والد صاحب نے اپنے بیٹے کی شادی کی تو بیٹے نے بھی ٹھیک 1 ماہ کے بعد اپنے والد صاحب کی اسی میرج ہال کے اندر شادی کی. اور اب آپ نے دیکھا ہے اسی پنڈال میں اسی جگہ پر جہاں مجھے مبارکبادیں مل رہی تھیں اسی سٹیج پر بابا کو مبارکبادیں مل رہی تھی. تو مشکل تھا یہ یقین کر پانا کہ یہ میری شادی ہے یا بابا کی شادی ہے. تو لوگوں کے مجھے میسیجز آ رہے تھے جی آپ کے والد نے شادی کر لی ہے تو وہ کہاں کی ہے وہ، اور ایک ایک کو جواب بھی نہیں دے پا رہا تھا میں. اب 50 لاکھ کی شادی ہو رہی ہو تو کون کرے گا؟ زنا ہر گلی میں آپ کو مل جاتا ہے. تو جب زنا آسان کر دیں گے، نکاح مشکل کر دیں گے تو پھر بے برکتی پھیلے گی، پھر رحمتوں کا نزول کہاں سے ہوگا؟ گھروں کا ماحول بچوں کے ساتھ والدین نا تھوڑا دور رہتے ہیں. ہمیں دوستی تعلق رکھنا چاہیے بچوں سے تاکہ بچوں کے جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے رہیں. جب ہماری فرینڈ شپ ہوگی بچوں کے ساتھ تو پھر جو دوست ہوتے ہیں وہ اچھا ہی سوچتے ہیں. جیسے میرا مذاق اڑایا جا رہا ہو کہ تم اپنے والد کی شادی کر رہے ہو، یہ کہاں ہوا ہے، ایسا کیسے ہوگا، پھر بتاؤ کب بارات جا رہی ہے. السلام علیکم، دستک ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عابد اقبال. ملتان میں والد صاحب نے اپنے بیٹے کی شادی کی تو بیٹے نے بھی ٹھیک 1 ماہ کے بعد اپنے والد صاحب کی اسی میرج ہال کے اندر شادی کی. اکثر اوقات معاشرے کے اندر ان چیزوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور اگر بات کی جائے تو یہ دونوں ایز اے پروفیسر جو ہیں وہ اپنی اس معاشرے کے اندر خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں، پڑھے لکھے ہیں. کس طرح اس چیز کا خیال آتا ہے، کس طرح اس کو مینج کرتے ہیں، معاشرے کے اندر اس چیز کو کس طرح سے انہوں نے مینج کیا، میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر. سر سب سے پہلے تو آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی جو نئی زندگی ہے اس کے اندر برکتیں ڈالے اور آپ کو مزید خوشیوں سے نوازے. سر یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے اس کو آپ نے ذہن کے اندر لے کر آئے اور کیسے یہ شادی کی؟ جی 1 ماہ قبل جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ میری شادی ہوئی ہے، شادی کے حسین بندر میں منسلک ہوا ہوں، اور اس کے 1 ماہ کے بعد والد صاحب کی شادی ہوئی ہے. اس کا کوئی زیادہ کوئی لمبی چوڑی تفصیل نہیں ہے. آج سے قریباً 1.5 سال پہلے میری والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں، اور پھر والد صاحب اکیلے تھے، پروفیسر ہیں، اپنی تعلیمی خدمات سر انجام دیتے ہیں. اور جب کوئی پروفیسر ہوتا ہے یا کوئی ٹیچر ہوتا ہے وہ ایک لیڈر کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوتا ہے تو لوگ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. ان کی ڈریسنگ سینس، ان کو مطلب خود کو مینیج کرنا بڑا مشکل ہو رہا تھا. تو میری خواہش تھی کہ بابا کی شادی ہو جائے، اور اس کے لیے ہم خواہاں تھے، دن رات ڈھونڈ بھی رہے تھے. اور میں تو یہ چاہتا تھا کہ ایک ہی پنڈال میں، ایک ہی میرج ہال میں ہم دونوں کی شادی ہو، لیکن شاید اللہ کو کچھ اور منظور تھا. اور پھر وہ شادی، میری شادی کے 1 ماہ کے بعد رشتہ طے پایا. اور اب آپ نے دیکھا ہے اسی پنڈال میں اسی جگہ پر جہاں مجھے مبارکبادیں مل رہی تھیں اسی سٹیج پر بابا کو مبارکبادیں مل رہی تھی. تو مشکل تھا یہ یقین کر پانا کہ یہ میری شادی ہے یا بابا کی شادی ہے. بتائیے گا کہ آپ کتنے بہن بھائی ہیں اور آپ کا جو نمبر ہے یہ کتنے نمبر پہ آتا ہے؟ جی میں گھر میں سب سے بڑا ہوں. ہم 5 بہن بھائی ہیں اور سب سے بڑا میں ہوں گھر میں، اور میرے بعد باقی جو بہن بھائی ہیں وہ میرے بعد ہیں. جیسے ہی جو ہے وہ والد یا والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر دوسری شادی کو جو ہے وہ اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. اور اکثر اوقات جو ہماری آگے جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو اولادیں ہوتی ہیں وہ اپنے والد کی خاص کر شادی کرتی نہیں ہے کہ گھر کا ماحول جو ہے وہ خراب ہوگا یا آنے والی جو ہے وہ پتہ نہیں کس طرح ہمارے ساتھ گزر بسر کرے گی. تو کیسے آپ نے اس کو ذہن کے اندر لے کر آئے، کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ نہیں جی، شادی کا تو ظاہر ہے پہلے دن سے خیال تھا. جب والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی تو مجھے ایسا لگتا ہے پتہ نہیں اس میں لوگوں کو کیا قباحت ہے یا کیا لوگ اس کو کیوں اتنا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اتنے میسیجز میں آپ کو اپنی فون کانٹیکٹ لسٹ دکھاؤں گا جس دن وہ ایک، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک وہ پوسٹ کسی اسٹوڈنٹ نے بابا کے وہ شیئر کی کہ سر نے شادی کر لی ہے. تو وہ میسیجز کا اور کالز کا ایک سلسلہ، یعنی اتنا ہم نے معیوب کر دیا ہے دوسری شادی کو کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. صرف شادی کی ہے تو لوگوں کے مجھے میسیجز آ رہے تھے جی آپ کے والد نے شادی کر لی ہے تو وہ کہاں کی ہے وہ، اور ایک ایک کو جواب بھی نہیں دے پا رہا تھا میں. پھر میں نے ایک ویڈیو میسیج ریکارڈ کیا اور وہ میں نے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیا، جس کی جانب سے مطلب اچھا رسپانس آیا، لوگوں کو پتہ بھی چلا. تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے اگر والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی. میں تو بلکہ دیکھنے والوں کو، بچوں کو جن کی والدہ اس دنیا میں نہیں ہے، جب والد اس دنیا میں نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ اگر والد اکیلے رہ گئے ہیں یا اگر والدہ اکیلے رہ گئی ہیں تو فرسٹ پریورٹی میں جس طرح اپنی تمام تر چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں اس طرح والدین کی بھی یہ ضرورت ہے. دیکھیں ایک کوئی شخص ہے وہ اکیلا ہو جائے، تنہا ہو جائے، کتنا مشکل ہے سروائیو کرنا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ بڑا ضروری ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آتا یہ کیوں اتنا معیوب سمجھا جاتا ہے اور کیوں اس کو اتنا مشکل کر دیا گیا. بتائیے گا کہ یہ جو تمام تر خواہشات تھیں یہ آپ کی جانب سے ہی تھی، آپ نے ہی اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ دی، یا پھر والد صاحب کی بھی خواہش تھی کہ یہ ہو سکتا ہے؟
नहीं जी, शुरू में तो बाबा बिल्कुल भी एग्री नहीं थे। शुरू में जब मैंने इनको कहा कि बाबा आपकी शादी कर देनी चाहिए, तो ये एग्री नहीं थे। बड़ी मिन्नत समाजत के बाद, बहुत सी मिसालें और बहुत कुछ समझाने के बाद जाके ये एग्री हुए हैं। और उसमें भी अभी कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि फिर मैं इनको कह रहा था कि जिस तरह शादी की बारात गई है मेरी, उसी धूमधाम से बारात जाए। इन्होंने मुझे उसमें भी मना किया। अच्छा, मैं कह रहा था कि यार गाड़ी को हम सजा लेते हैं थोड़ा-सा, ज़ाहिर है शादी हो रही है। उसके अंदर भी बाबा मुझे कह रहे थे यार मेहरबानी करो, हाथ जोड़ के मुझे कहते हैं मज़ाक में जब कभी हो ना कि यार कोई मूड, यार मेहरबानी करो मेरे ऊपर, इस तरह। तो इन्होंने कहा यार मेहरबानी करो, बस ठीक है, जो जिस तरह जा रहे हैं ठीक जा रहे हैं। तो बहरहाल मेरे पास पिक्चर्स हैं, मैं आपको शेयर करूँगा, जहाँ बाबा ने हमें तो उस तरह नहीं काम करने दिया, लेकिन वलीमा हमने बड़ी धूमधाम से किया। लोगों का एक जमे गफ़ीर आया और लोगों को ये पैगाम गया। बल्कि मैं शुक्रिया अदा करूँगा जितने भी मीडिया वाले दोस्त आ रहे हैं, दिन रात मैसेजेस का एक सिलसिला है। तो ये पॉजिटिव मैसेज लोगों को देना होगा, देना चाहिए कि घरों में बैठी बेटियां, सफ़ेदी आती चली जा रही है, चांदी आती चली जा रही है। वो बच्चियां, क्योंकि इतना मुश्किल है, अब 50 लाख की शादी हो रही हो तो कौन करेगा? ज़िना हर गली में आपको मिल जाता है। तो जब ज़िना आसान कर देंगे, निकाह मुश्किल कर देंगे, तो फिर बेबरकती फैलेगी, फिर रहमतों का नज़ूल कहाँ से होगा? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ जी। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। प्रोफेसर मलिक हफीज़ मनसूया मेरा नाम है। सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला आपकी नई ये जो नया जो सफ़र है इसके अंदर ढेरों खुशियां दे, आपको इसके अंदर जो है वो खुश व खुर्रम रखे। आमीन आमीन। सर बताइएगा कि बेशक ये आपकी अपनी ही परवरिश का नतीजा कि मुस्बत सोच जो है वो आपकी औलाद आपके लिए रखती है। तो बताइएगा कि किस तरह आप इन्होंने आपके साथ इस बात को शेयर किया, किस तरह आपको आमादा किया? असल में आपको जैसे बच्चा बता रहा था फैसल के एजुकेशन का माहौल है हमारा, घर का भी और बाहर भी। अक्सर टीवी प्रोग्राम पे मैं जाता हूँ, सेमिनारों में मुझे मदऊ किया जाता है, एज ए एजुकेशनिस्ट हूँ। और स्कूल वगैरह भी हैं, इलामा इकबाल ओपन से भी मेरा ताल्लुक़ है काफ़ी। मैं प्रोफेसर हूँ इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। तो ज़ाहिर है तैयारी में प्रॉब्लम होते थे और बच्चा देखता था और बाकी बच्चे भी। तो इन्होंने कहा पापा आप शादी करें। मैंने कहा बेटा देखना पड़ेगा, अभी ना करें तो बेहतर है। बहरहाल इन्होंने बड़ा मुझे फोर्स किया, तो फिर इनकी मशवरे से ही हमने ये किया। बाकी रहा बच्चों की बात, तो इनकी तरबियत हमने अच्छी की है, कभी भी कोई बात छुपाई नहीं है बच्चों से। और जो भी बात है, दुख सुख है, तो बांटते हैं बैठ के। इनको कहा है बेटा कि दुख सुख बांट के चलना है, ताकि कोई दिलों में फ़र्क ना रहे। जब हम कोई चीज़ छुपाएंगे या कता ताल्लुक़ हो जाएंगे या कता कलाम रखेंगे, तो फिर वो बढ़ेगा, बुग़्ज़ बढ़ जाएगा और इसमें मामलात और गंभीर हो जाते हैं। तो जब हम मिल बैठते हैं तो एक दूसरे के मसाइल को देख रहे होते हैं, तो फिर ज़ाहिर है बच्चे लामहला इन चीज़ को समझते हैं। उन्होंने ये काम किया है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। जब इनकी खुशी है ना, तो ये हमारा घर भी अच्छा है। जो इनकी नई अम्मी आई हैं वो बड़ी खुश हैं, ये उसको अपनी अम्मी बुलाते हैं और बड़ी खुशी होती है। सर बताइएगा कि मुआशरे के अंदर इन चीज़ों को अक्सर औक़ात जो है वो अच्छा नहीं समझा जाता। तो आपकी नज़र के अंदर जो है इस अमल को किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से जो है वो घरों के अंदर इस अमल को हो सके तो घरों के अंदर सुकून भी और ज़िंदगी जो है वो भी अच्छे तरीके से गुजर सके? मैं आपको बताऊं, अगर हम घरों का माहौल बच्चों के साथ, वालिदैन ना थोड़ा दूर रहते हैं, हमें दोस्ती ताल्लुक़ रखना चाहिए बच्चों से, ताकि बच्चों के जो मामलात हैं वो आपके सामने रहें। जब हमारी फ्रेंडशिप होगी बच्चों के साथ, तो फिर जो दोस्त होते हैं वो अच्छा ही सोचते हैं। तो अक्सर लोगों का ये है कि वो बच्चों से दूर हो जाते हैं, अपना रवैया सख्त कर लेते हैं। वो समझते हैं शायद रवैया सख्त करने से तरबियत अच्छी हो जाएगी। ऐसा होता नहीं है, बच्चों के अंदर और ख़ामियाँ पैदा होती हैं। वालिदैन के लिए नाराज़गी और वालिदैन के लिए अपोज़िट यानी रवैया पैदा हो जाता है। तो अगर हम मोहब्बत और प्यार से रहेंगे, बच्चों को समझेंगे, उनके मामलात को भी, अपने मामलात को भी, तो फिर सारा कुछ आसान हो जाएगा। और हमारे इस्लाम ने तो हमें इजाज़त दी है कि सबसे पहले जो निकाह करता है वो आप फरमाया वो हमारी उम्मत में से है, और जो निकाह नहीं करता वो हमसे दूर है, हमारी उम्मत से नहीं है। तो इसी तरह है, जैसे मिलावट करने वाला हमारे में से नहीं है, तो निकाह भी इसी तरह है। अब माशरा ऐसा है, जैसे बच्चा बता रहा था, गली गली में ज़िनाकारी और इस तरह के मामले हैं, तो निकाह को मुश्किल कर देते हैं, ज़िना को आसान कर देते हैं। हमारा कल्चर ही कुछ ऐसा है, हम पता नहीं कितने अरसे इंडिया के साथ यानी हिंदुस्तान के साथ रहे, तो हमारे रवैये भी वही हैं। दूसरी शादी वहाँ इंडिया में यानी हिंदुस्तान में मयूब समझो, बल्कि है ही नहीं दूसरी शादी, तो वही कल्चर यहाँ पे है। हालांकि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2-2 3-3 शादियाँ करो। अब देखते हैं हर घर में बच्चियों की तादाद बढ़ती जा रही है, औरतों की, और शादियाँ भी नहीं हो रही, तो उससे फिर माशरा बिगड़ रहा है और उसके जो असरात है हमारी कौम पे हैं।
आप देखें कहाँ बेबरकती है, हर जगह पे खुशहाली है ही नहीं। भाईजान लास्ट पे बताइएगा कि आपने निकाह को आम किया है और मुस्बत सोच रखते हुए अपने वालिद साहब के लिए एक नई ज़िंदगी का सफ़र भी जो है वो आपने सोचा है। लास्ट पे हमारे देखने वालों के लिए क्या मैसेज देंगे जो कि इस वक्त मुआशरे के अंदर मनफी सोच रखते हैं, नई शादी जो है वो उसको कोई अच्छा समझते नहीं है? जी, बिल्कुल दूसरी शादी जिस तरह मैंने पहले बताया कि बड़ा मायूब समझा जाता है, या जिस तरह बाबा कह रहे थे, मैं जब दोस्तों को मदऊ करता था शादी के लिए, तो लोग मुझे बड़ा ना अजीब तरीके से मुझे डील कर रहे होते थे। यानी जैसे मेरा मजाक उड़ाया जा रहा हो कि तुम अपने वालिद की शादी कर रहे हो, ये कहाँ हुआ है, ऐसा कैसे होगा, फिर बताओ कब बारात जा रही है। मेरे ऊपर ना तंज जिस तरह होता है, तो तंजिया ये लोगों के यहाँ। तो जब इस तरह का माशरा बन जाएगा और किसी को तंज किया जा रहा होगा, तो कौन दूसरी शादी की तरफ जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसको माशरे में परवान चढ़ाने की ज़रूरत है। इस सोच को इम्प्लीमेंट करना होगा, और तभी हमारा माशरा कहीं ना कहीं तरक्की करेगा। हम हर तरह से पीछे हैं। सऊदी अरब में एक खातून अगर उसकी उम्र 70-80 साल भी है, वो किसी न किसी मर्द के निकाह में चली जाती हैं अगर उनके खामद इस दुनिया से रुखसत हो जाएं, इसलिए कि पता हो कि वो किसी न किसी, कोई ना कोई उनको ऑनर है, कोई ना कोई उनका गार्डियन है उनको संभालने वाला। भले वो 15 साल का, वो 17 साल का, वो 18 साल का लड़का होगा, सिर्फ निकाह कर लेती हैं, वो उनके साथ रहती नहीं है, सिर्फ निकाह होता है। उनको पता होता है कि उनका मौजूदा खामद है कोई। तो हमारे यहाँ भी इस सोच को परवान चढ़ाना होगा, और हुकूमती सतह पे इसकी इश्तिहार अंगेज़ी की ज़रूरत है, लोगों के माइंड सेट को चेंज करने की ज़रूरत है। और तब जाके मेरा ख्याल है मेरी तरह का कोई लड़का अगर उसकी वालदा या उसका वालिद इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा, तो वो अपने वालिदैन की दूसरी शादी की तरफ जा सकता है। वरना मेरा नहीं ख्याल अगर यही माशरा कायम रहा और कोई दूसरी शादी की तरफ जाए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। बेशक इसके अंदर जो है वो बिलाशुबा अगर हमारी सोच मुस्बत होगी तो ये मुआशरा तरक्की करेगा, फूलेगा, बढ़ेगा। इसी पे जो है वो हमें इस मुआशरे के अंदर रहने के लिए भी जो है वो इसी पे हमें अपना ज़हन जो है वो रखना पड़ेगा। और इस मुआशरे के अंदर इन तमाम चीज़ों को जो कि हम मनफी सोच रखते हैं या लोग जिनकी मनफी सोच होती है, जिस तरह के वो अपनी सोच को रखते हैं, इसी तरह जो है वो मुआशरा इस वक्त जो है वो बर्बादी की तरफ जा रहा है। निकाह जो है वो उसको आम नहीं बल्कि ज़िना को जो है वो आम किया जा रहा है। मिलेंगे एक नए स्टोरी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।